السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الجديد أسرار تلجابي. الهدف من هذه الحصة est de préparer des cosmétiques bio et naturels بوش عندكم في la cuisine. Aujourd'hui, on va préparer un soin anti-chute de cheveux, brillance et hydratation. Donc اليوم نبدأ la préparation تاعنا par المكونات اللي عندنا دايما في الدار. حبة بنان، العسل الحر، البيض والزيت، زيت الكتان. C'est une huile qui est très riche en oligo-éléments, en vitamine B, en vitamine B6, B2 et elle est utilisée contre la chute des cheveux. Donc يتاحوا الشعر وتاني pour القشرة تاع الشعر. Voilà. Donc, on va commencer par la banane. Donc, نفتح الموز. Voilà. La banane هي غنية بالفيتامين C, بالمagnésium, les protéines تاني, donc c'est très bon pour la santé. Et elle va apporter vraiment brillance aux cheveux. Ou تاني, elle va gainer le cheveu. يعني الشعر يكون رطب، الشعر يكون رطب وما يطلعش سما. احنا ما نحبوش كي نديرو دي بروشينغ والشعر يطلع للسما. دونك سي ان تري بون ماسك. هذا الماسك تقدروا ديروه 3 fois par semaine. C'est ce qui va venir vraiment réparer le cheveu en profondeur. Donc كيفاش ندير؟ قطعت الحبه تاع البنان وماتنا نجي je vais le complètement l'écraser. ما حبيتش ندير في لا ماشين باش ما توليش ليكيد بزاف. فوالا هذيك هي ça va être la base تاع الماسك تاعنا. كاين des périodes المرأة elle perd beaucoup ses cheveux بعد la grossesse, parfois في l'adolescence تاني وتاني كي توصل l'âge تاع 50 45 50 ans 54 سنة 50 سنة c'est la ménopause وهنا les hormones يتبدلوا et donc les cheveux يتحوا بزاف. كاين d'autres facteurs كيما le stress, التقلق, le choc. واحد عنده un choc, les cheveux ils tombent. Donc voilà. J'ai obtenu une pâte يعني ماشي trop liquide ou ماشي en morceaux. Voilà, une fois que j'ai obtenu cette pâte, نديروها de côté. J'ai le bol تاعي et je vais venir prendre un œuf. Donc نقسم الحبة تاع البيض. Hop. Voilà. نزيد واحد. Très bien. البيض تاني هو غني بلا protéine et c'est ce qui va venir adoucir le cheveu. Il faut que je le fasse vraiment devenir comme une sorte de mousse. Donc il voulait vraiment bien مخلط. Voilà, كي يولي هكذا كيما لا موس هكذا. On arrête. دركا نسحق العسل الحر. هذا il va venir gainer le cheveu ou تاني y apporter la brillance. La brillance, il va permettre de pas favoriser la chute. Donc c'est vraiment un très bon soin. دايما نشكر العسل parce que c'est vraiment l'un de mes ingrédients préférés. Voilà. Donc, dans le soin, درنا الموز، البيض، درت العسل،
يبقى لي غير الزيت. انا خيلت الزيت الكتان باسكو الزيت الكتان كما قلت لكم باللي il va vraiment faciliter la pousse du cheveu وينقص لي فورش et تاني القشره. Vous pouvez le trouver تلقاهم عند الأحشاب. On vérifie bien la qualité دايما. Il faut لازم تقراو واش كاين les produits المكونات الداخل لازم يكون 100% pur ou de première pression à froid. لازم الريحة تاعو يكون شوية قوي. إلا تشوفوا باللي سي ان بارفان مش مليح. فوالا نزيد نخلطها. Et voilà, donc là, je vais ajouter le mouse الداخل. Voilà. Et là, il faut bien mélanger. Pour appliquer le masque, لازم ديروا راسكم تحت الماء سخون. دونك ديروا راسكم تحت الماء سخون pour que ça ouvre les écailles تاع الشعر. Donc ça va ouvrir le cheveu, الشعر يتفتح و le produit تاعنا يدخل مليح لداخل. De préférence appliquez في la douche باش الحالة يكون سخون و même la peau تاع le crâne تكون مفتوحة. Ensuite, il suffit de l'appliquer à la main. Donc on va l'appliquer comme si je l'appliquais sur mes cheveux, sur ma tête. Et bien masser les pointes. Voilà. Une fois que vous avez appliqué la totalité du masque Ferrascom, vous pouvez laisser poser 30 minutes. 30 minutes, Inch'Allah, voire 1 heure. Le mieux, une heure, c'est très bien. Donc on la laisse 1 heure, 3 fois par semaine, c'est l'idéal, ou tu vois les résultats très rapidement. Voilà, la recette تاع اليوم est terminée. Inch'Allah تعجبكم وديروها في الدار. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. تعطوني الفكرة تاعكم pour les prochains épisodes de أسرار تلجبي. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis. نقولكم شكرا لكم على المتابعة ومع السلامة.